Oven bagai pengata cimo korban ya, sida. So tak polis kan? So kusuk kota Taiwan polis kan ya? Ini আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে পরে কথা বলবো অনেক দিন দোকান দিয়া সরকারি যে ন্যায্য মূল্য বা বার আপনার টংটংখা বার তো মারে নাই বলে Genung dogan di naik naik, supaya kau punya dia boleh sarang. Hai sistem. Kobes, kami awal juga kalau semua kita pakai. Kau mungkin sama ya kau. Oh macam apa tuh? Kayak siapa? Pak sih teman se. Kalau sujud lah, sujud mana? Kadang kadang kayak itu nunggu top saya boleh pakai. Taruh teh jenis itu orang jadi jaga tu jenis. Taruh teh jenis jaga pakai. Angkat sini tu terkoi tu. Tak apa. Kalau nak sini sini kalau kan. Karena Dara, nanti saya jadi sampai malah je. Orang saya tak kau saya pun tahu kan, anak itu kan. Oh, sengkeu sih dia. Tongnya itu dia. Di pura-pura, ya. Sama abdi, sama tak. Kalau saya naik boleh sangat. Gak keluar, gak bukan kerja. Jadi kalau kena macam sangat. Yang tu sih, nu dah apa pernah. Ini negara jatuh calak Thailand, no. Rajesh. Thailand di kalau. Mana Thailand di kalau manja. Ini main. Sudah polis ada kayak experience mudah-mudahan tunggu. Nada pornai kaham. Siko cash orang segerai. Bono zakat dah. Nada porno kah. Siko mukah. Ekor sana sepuluh. Mana asuk kotor siko kere. Bono zakat dah. Polis orang tuh sekarang citlang tunggu. Tunggu. Aku mau rapor ni ada. Siapa tu?
ना अब तो नहीं खाना से डायरेक्ट खाना खाता है Aku buang dulu paling sedikit aku buang dulu nih. Aku nih yang mau bikin Yang tuh saya pakai lagi saya. kamu 140 ya 147 nomor salahnya mana orang tahu kalau mana rồi đa la tôi cái phải xem rồi Soalnya 그 뭐라고 나. Malah tukang tinggal pun cuma kaki empat lagi. Ini kesulitan tak kita. Body focus di sini sendiri ya. Saya teman-teman, dari pekan Yang teman tu rakai, kalau mau kenal tu kita mesti kata. Asyik untuk lah. Mungkin nggak tahu kok. Hanggai yang kau ikan kata. Pero base en España de algo suena nada. রেন্ট দিছে না অনেকটা আছে অন্যরা দিয়ে দিতে পারে না সব একই কেনা সফটওয়্যার চিজ করো খালি করাও তালা লাগাও আমরা তালা বিল্ডিং এর সব ব্যবহার কি সুন্দর জায়গা কত শিক্ষিত বেকার আছে চাকরি পাই না ব্যবসা করার ইচ্ছা আছে কিন্তু ওই আগে কেমন যেন দিছে জানি না for many years they are not occupying. They are neither paying rent. Whosoever, you are not given the ownership. You are given on lease condition. You must open the store, start your business, or also pay regularly. You cannot occupy. It is not my paternal property, nor your paternal property. As a returnee, they were given priority that they should be allotted so that they can sustain livelihood. But as on 1 month, 10 months, 1 year, 2 years, several years. It is not just. We have given you on priority as you are returning. Okay, government decision. After that, you must open. You must pay regular rent. We have given one even. Now, अभी जो हमारा जवान है, बेकार, नो नौकरी, उसको दे दो.
जो ये क्या है क्लियर हो सुनो डोंट इनवाइट प्रॉब्लम करना से पूरा की पूरा करो किसी को अपने हाथ लगाया किसी को लगाया नहीं देन टू कम द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट करना से पूरा की पूरा करो जो इरेगुलर As per this. रेंट अरी तुम Tầm ngày đó tôi tập thay đổi sự sao? Mang nó cái tầm sự của con. वो सुनो Tôi có tác lại nó ra ngoài thì lại cái đó. बारा दीदी Và rồi sao anh lấy một chút sự khởi yếu. Lấy một chút đó ra nó phải cái em nó chỉ là lấy cái là một chút. नील बुंगी है तुझे Tao cũng lại cái sao? Tao cái tao. बाबू जमा खा Tao bắt nè. गाय बाकी नहीं यूं बात Mà này tao nam mà sẽ sao? Hello. Phải không ta? वो रेफ्लेक्ट किया बंद Mai nó có này có nó đi nào. तुम्हारा नाम है ऊपर भी मुझे 이게 때문에 거기서. कागज ना Kawan dah sah. देन तुम्हारा ना तो इधर तुम्हारा ना पहले तुम्ही आमार कोई लुई बुने की अप्लाई करो पड़े तुम्ही इधर इधर ताला लगाओ इधर ताला तुम्ही काट থেকে নিচে নামও জানে না नहीं वो नाम तो সরকারি নামে আরেকজন ব্যবসা করতে পারেনি नाम का नाम नाम আছে কি সেক্রেটারি 40% আছে সেক্রেটারি আছে সেক্রেটারি কে আগে বলতে নি যে কোন যে বলে আমি এত নাম্বার পাঠিয়েছিল ওই লোকের নামে এটা কেন করা হয় যে जो आगे का जो मालिक है मालिक नहीं लीज उसको कैसे कॉल कर दिया बोले अप्लाई कर আমরা এখানে তোমরা সরাইয়া ওই আমি ওই দূর থেকে আনতাছি ওই আবার ট্রাইবেল দে আর ফ্রম হিয়ার মেবি ফ্রম আন্ডার পাইরুটি এবারে কি দি কাগজ আরাম से খাই नोंखौनो बारा बुझुखै হ্যাঁ সাদি সহ্য করছে রে वो तो सरकार ने लिया 12 महीने से दियो ना बाकी गुना भी जा ये किसका नंगी भी बुक भी नहीं कागज बोलते सरकार से ये दो कागज नहीं अब बोलो ये इधर बाकी गुना बस बोलो सारी बात मैं इतनी समझिए कानूनी कार्रवाई होगा मैं सुनेगा तो और आपने मालिक हो क्यों 12 我估计是高高的菜，我这我也不。 নিনি দুবার নংতাই কেসা আগে সময় মানবানি ব খাইয়া নলরি নংবন বারা মারি Para boleh kan nanya sat. Oh, tak. যাই হোক অম নিনি বুমুই খাইয়া দরকার সরি নং বারা নির্দিষ্ট সরকারি ন্যূনতম বারা মারি কারেন্ট বিল সবরি Anu gitu. মিটার সাব মিটার তো Minta turun. Jadi kita halai. those who are running they good priority কমিউনিকেটর লাগবে ভাঙা হতেছে জাস্ট এটার উপরে সিল করা আছে এক্সিস্টিং ব্লকের উপরে কাগজে তারা ক্যান্সেল করছে তো বাকি যেগুলি আছে এগুলো এখন করতে আছে হ্যাঁ नों साबले बुंना दङ कागज दङ बारादारि बारारिया दङ abang no trade license from the king. trade license is not my subject trade license is to be seen by some other I want ট্রেড লাইসেন্স normally given by subsidy. oh subject যদি That's why I'm asking. oh sorry okay হে ক্লিয়ারলি দেখো আপনি যে কি বলে ইয়ে করবেন ব্যবসা করবেন ট্রেড লাইসেন্স দেবেন সাবজেক্ট দিব খুমলুমের কাছে এভরি ইয়ার রিনিউ করতে হয় 1 বছরের জন্য দেওয়া হয় আপনি চালের ব্যবসা করবেন তবে চাল একটু ডাউটফুল এটা ফুড স্টাফ লাইসেন্স এটা কি বলে এসডিএম অফিস থেকে নরমালি ক্লিয়ার নিতে হয় এটা তো গ্রোসারিতে আমি কিন্তু আইনা ইয়ে করতে হবে
grocery license law. Take grocery. তিনি হুমুইলুং কমপ্লেক্স মার্কেট কমপ্লেক্স মাল্টিপ্লেক্স বিভিন্ন রকম দং তাবুনি যে মার্কেট কমপ্লেক্স অম অনেক আগে হইতে এস্টাবলিশন খা কিন্তু ওর নুকজা খা যে চিনি যে স্টল রক অ্যাকচুয়ালি যে বড় কোনো আগি রিজা খা বড় অধিকাংশ 90% বড় নিজেরা দোকান খুলো গিয়া আপনি বাদে বড় চিন মাসে মাসে রেন ইনানি বাড়া সরকারি রেন আবো চিনি রেভিনিউ এডিসিনি কোনো রেভিনিউ গুরুই আর ক্ষুদ্র রেভিনিউ বাড়া বড়িয়া তৃতীয়ত ওর নুকজাখা অনেক ইন্টারেস্টেড ব্যবসায়ীর বংনি বুমুই এলটমেন্ট মাইয়া কিন্তু বড় যে এলটমেন্ট মাংখা বংনি বুমুই ওর দোকান খুলতুম जों बरंनि स्वार्थ आघात खाया जे बरं एलटमेन्ट मांखा दुकान खुलगिया आ दुकान रेन बुरिया आबनो जों प्रथम बन्द खायनाय बरं तालारि लांखा आबन बरं कुन दुकान खुलगिया आबनो जों तिनि मेजिस्ट्रेट बुसकांगो जों तालारिखा आ समस्त स्टल दंनो जों फ्रेश टेन्डार खायै लटारि खायै जारा मानामु जोंगो बनो मानिनाय द्वितीयत जे बरं ताबो खाई दंगो खायफाना बिन मुंगै एलटमेन्ट या बरंनो जों प्रायोरिटी रिनाय अग्राधिकार रिनाय बरक दरखास्त रिनाय तारपरे बरक ट्रेड लाइसेंस ब जे ट्रेड खायो आबनि लाइसेंस मारिनाय आबो सामान्य किसा रां रिखांखाय एडिसिनि रेभिनिउ फायनाय हंखाय एडिसिनो डेभलप टाइप खायमाननाय आहायदा ए आ वानसुमा तुई तिनि दुकानो सरसमेने आं निजे फायगा किछु किछु दुकान दंग भालो व्यवसा चलि दङ किन्तु बिनि बुमुगैया जों बिनि बुमुगै खायदिनाय आगिनि मालिक आबनो केन्सेल खायो बर दरखार सुनाय ताइ बुसु सालरक नासिना नांनो ताबु साल ताइबो मार्केट से दंग तालारिजा काटार गरै तिनि खुलंमालिया बंनि माल टिक्लायै जों आबनो सिल खाय आबो जेटा अकुपाय गरै तालासिम रिजा आबनो जों लटारि पाइकारि लटारि रिनाय बन्टन खायनाय আর যারা অকুপাই গই দङ आ জায়গা বলনো রিনাই ও আগিরি মালিক যে খাইয়া বনো বাতিল খাইনাই আবো আশা খাইও আ প্রক্রিয়া আইনি প্রক্রিয়া নোটিশ টুটিশ 2-3 বারিনা নাংলা আ প্রক্রিয়া শেষ মানে লগে লগে ন আবো তাবুং চালুং থাঙাতা আইনি প্রক্রিয়া সুযোগ ওয়ান শুড বি গিভেন অ্যান অপরচুনিটি টু বি হার্ড যে নং দোকান নিটা খাসে শোনো নং তামুং খুলো গিয়া নং তামুং নিজে দোকান দিয়া আর পরন্তু নং তামুং जोंनो न्यूनतम रेन भाड़ा कारेन्ट भाड़ा बिटि भाड़ा रिया नों इनडेफिनेटलि नों दखल खायदोंमैया अब आंनि सम्पत्तिया निनि सम्पत्तिया बेगार बर' गोबांमा दङ दुकान खुलनो मुजुजा जारा मुजुजा दङ बनो जों रिनाय जारनो सुजुग रिखा 3-4-5 बছर नर खुलु गया ओंखायनो आं सम्पत्ति मिनिमाम रां रिवै दखल खायदोंखाय होनबा नों दुकान खुलु गया फैरेज अर दुकान खुलनाय गोबांमा दाबो बेगार जेराय दङ बे आबो अबन उद्योगो जों आं अर तिनि नायफैना फाय सरसने देखो भी काफे देगा সে अब वो तो এখন থেকে না খাবার জিনিস